kako je izgledao tvoj period života dok si još uvek negde tražio svoj pravac? Uleti nam u stan 10 policajaca, uhapse nas i deportuju nas, završim u zatvoru. Ukradem delivery motor, dobijem napad panike i stane mi srce. Šta si morao kod sebe da promeniš kako bi uopšte mogao da napreduješ? Mi ne znamo ništa, pošto da znamo, bilo bi nam bolje u životu. Da možeš da izdvojiš jednu lekciju iz svog života koju bi ljudi zapamtili, šta bi to bilo? Da obratimo pažnju naše misli i šta vjerujemo. Da se posvetimo sebi maksimalno, a ne drugim. I da vidimo šta nije u redu s nama, a ne šta nije u redu s drugim. Pozdrav dragi Balkanci i dobrodošli nazad na kanal Dubai na balkanski način. U ovoj epizodi pričat ćemo o temi koju su mnogi od vas tražili, to je pokretanje sopstvenog biznisa u Dubaju, ali ne kroz teoriju, već kroz jedno stvarno životno iskustvo. Moj gost je neko ko je prošao dug put pre nego što je stigao ovde, imao je neuspehe, pa čak i iskustvo koje mu zauvek promenilo pogled na život. Danas, međutim, je osnivač biznisa u Dubaju i živi život koji mnogi zamišljaju, ali ovo nije priča o brzom uspehu, već o disciplini, radu na sebi i pravom trenutku. Dragane, dobrodošao. Bolje te našao, Dušice. Dragane, hajde, voljela bih pre nego uđemo u priču o biznisu, naravno i Dubaju, da se vratimo u korak unazad i da mi kažeš kako je izgledao tvoj period života dok si još uvek negde tražio svoj pravac i nisi baš imao jasne odgovore kako bi želeo da tvoj život izgleda. Od malena mi je nekako, već mi dosta stvari nisu imali smisla, pogotovo škola. To mi je bio užas najveći da idem u školu, da slušam neke stvari. Što sam tad shvatio da mi neće biti potrebno u životu, većina tog. I tad sam već počeo dosta da preispitujem stvari. Mm-hmm. I mislim sa 12 godina smo se odselili u Švedsku. Nova zemlja, novi jezik. Tu mi je bilo onako poprilično teško. Naprimjer, moji roditelji to su vidjeli totalno neke druge strane. Meni je bilo jako teško kao nekom ko je stranac, ko je živio u mjestu gdje stranci nisu bili dobrodošli. Išao sam u školu kao jedini stranac. Tamo onako baš težak put. Prve 3 godine u Švedskoj, u školi, sa Šveđanima. Prelijepa zemlja, dobri ljudi, ali eto, taj neki, nažalost, ta mržnja prema drugačijim ljudima, to ima svagdje, da li je to na Balkanu, da li je to... Nakon 4,5 godine života u Švedskoj, kad sam se navikao na taj život, baš je bio je zanimljiv put te 4 godine. Bio sam i u nekom, mogu nazvati, kriminalu tamo i živio sam u getu. I kad mi je postalo onako super, ujutru u 5 uleti nam u stan nekih 10 policajaca, uhapse nas i deportuju nas privatnim avionom nazad za Bosnu. I onda onako opet ispočetka. Mislim, bilo mi je lijepo, uživao sam da budem u Bosni nekih godinu dana, onda smo pokušali za Dansku, pa smo se vratili kroz nekih godinu dana nazad i tu sam ja shvatio da ja želim neki svoj put bez roditelja. Tad sam već imao skoro 18 godina i počeo sam da tražim posao negdje po svijetu. I kad sam vidio na mapi Abu Dhabi, tu sam onako osjetio nešto dobro. Imao sam uvijek intuiciju, taj neki glas koji sam počeo da pratim nakon nekog vremena, kad sam vidio da mi daje dobre ideje i dobre odgovore. I taj glas mi je rekao, ovdje treba da budeš. I počeo sam da
da tražim posao, da tražim način da odem za Abu Dhabi, to je bila 2013. godina. Uspio sam nakon nekih par mjeseci da dobijem posao. Nikom nije vjerovao, svi su govorili da sam lud, da to ne može, da kako ja, Abu Dhabi, ja lažem, ja izmišljam, ja ne znam šta. Uglavnom dobijem ja kartu, dobijem posao, dobijem vizu, dođem u Abu Dhabi. Sjećam se, tetka mi je rekla kao, sine, nemoj tamo da ideš, tamo kao ako ukradeš nešto, osjećat ruku. Rekao, tetka, pa ne idem, rekao da kradem, idem da radim. Onda počinje jako zanimljiva priča. Mene kao nekog, mogu reći u poređenju sa sad, divljak, totalno loše osobine i dosta stvari na koje je dosta uticao Balkan na mene i taj mentalitet i početak života u Abu Dhabiju, direktor iz Njemačke, počeo da me maltretira maksimalno. Ja rekao, ok, ovo je neki test, da vidim kako to da preživim. Plata jako mala. Bilo jako teško i bilo me sramota da se vratim kući kao. To eto, tad mi je pomogla ta sramota i to nešto šta će drugi reći, iako to mi je sad nešto najveća glupost da ljude briga. Da, to bilo jako bitno. Ali tad mi je bilo kao, znaš, bio mi neki neuspjeh da se vratim. A opet sam osjetio, ako izdržim ovo što je jako teško, čeka me nešto bolje. Nakon godinu dana odlučim ja da nađem neki bolji posao, shvatio sam da imaju bolje opcije, iako je to bio hotel u kome su ljudima ispirali mozak da je to najbolje, da je to stop, da i tu su bili neki ljudi ostajali po 10 godina, narasli sa 300 evra na 900 i to im je kao bio, to je bio uspjeh neki. I nađem ja posao u Dubaju gdje je bilo tipa 3 puta su bile veće pare, sve obezbjeđeno. U Dubaju ostanem godinu dana na tom poslu, onda nađem sljedeći posao koji je bio tipa puta 5 te pare i sad je tu već bilo, razmišljam isti skoro radim posao, tamo sam imao 300, sad narastao sam za 15 puta u zaradi, ili čak više, 15-20 puta u roku od 3 godine. Bio sam na tom poslu, mislio sam, ovo je sad vrh, ovo nemoguće da ima bolje od ovog. I bio tu jedan momak koji je radio sličan posao kao ja, ali u drugom nekom mjestu. I kad je platio nešto karticom i otišao u WC, ja vidim njemu dođe poruka na telefon da je brate, da mu ostalo na računu. Neka cifra. Kako ima ovoliko para, radi. Ja pitam ovog barmena, jednog Carlosa. Rekao, brate, otkud on ovolike pare, radi posao, slično ko mi. Kao on, brate, tamo su veće pare, puno, zarađuju ogromne pare. Ja pomislim, sad to je next step. I uspijem nekako da se izborim za taj posao. Dok sam ja počeo, tad je taman bio taj neki prijelom i dalje je ostalo dobro, nije bilo toliko dobro, promijenili su sisteme, da za vrijeme tog posla završim u zatvoru. Zato što sam se napio i ukradem delivery motor od Burger Kinga. Da. I tu sam imao mjesec dana dok sam bio u zatvoru. Prvo sam bio u samnici 3 dana, to je bilo gore nego mjesec dana u zatvoru. Dok sam bio u zatvoru, počnem da preispitujem sebe i da kažem kako sam budala, što mi je ova zemlja dala. Okay. Dala mi je odličnu zaradu, dobre ljude, dobar mentalitet, šansu za napredak. Ja sam pravim se budala i krade motor od Burger Kinga i bukvalno sam tako striktan zakon, a ja najveća budala. I tu napišem pismo, kad sam išao na sud, napišem pismo sudi da me zadrži u zatvoru koliko god je potrebno, samo da me ne deportuje. Ako mogu da mi je jako žao za to što sam napravio, da se izvinjavam, da poradim na sebi, da narastem, da ne pravim gluposti,
ali samo da me ostavi u zemlji i koliko god da je potrebno vremena da provedem u zatvoru, samo bez deporta. Pošto sam već bio u istražnom mjesec dana, on me pusti dan poslije. I pročito je to pismo. Ja sam to pismo tražio drugog zatvorenika koji je znao arapski da napiše na arapskom. Aha. Pošto su sudije većinom pričali arapski, je. nisu engleski. I ja mu kažem, nemoj da pišeš neke gluposti da dobijemo 5 godina zatvora, napiši ovo što kaže. A taj je bio onako malo čudan lik, rekao, valjda je napisao ovo što sam mu rekao. Inače, ja sam vjernik i od 6. godine tata me naučio da se molim Bogu. Mhm. Isto tako sam se molio uvijek na svoj način. Nisam kao, pravoslavac, iako jesam pravoslavac, ali imao sam svoj način kako da se molim Bogu. Dobro. I bio onako unikatan, autentičan od onog što sam ja, a ne od onog što mi neko kaže da bude. Ti osjećao? Da, ne ono kao kažu ovako to treba, nego ne, ja sam osjetio prisustvo Boga, ljubavi, bezuslovne, i to sam od malena pratio na svoj neki način. Mislim da je jako bitno što si to pomenuo, jer dosta nas prolazi kroz tu fazu kada zna da želi više, a ne zna šta, kako da počne i odakle uopšte da krene. A reci mi, da li smatraš da si oduvek imao tu neku preduzetničku crtu, da kažemo, ili je to nešto što si otkrio kod sebe kasnije, možda taj period koji si proveo u zatvoru? Pa ne, poslije zatvora sam onako opametio sam se, ali nisam dovoljno. Mislim, trebalo je da se desi opet nešto još puno gore od tog, da bi ja onako počeo da se osvijestim. Ja sam manifestovao, ja sam stvarno želio više i imao sam velike planove, uvijek sam vjerovao da ću u nekom trenutku da nešto uspijem i da napravim nešto više nego da budem da radim od 9 do 5 i da mi cijeli život prođe da radim za nekog. Pravili smo neki event u Moskvi i svidjelo mi se da napustim Dubaj i tako na ljeto da idem u druge zemlje da odradim neke poslove. 2019. odem u Hrvatsku da odradim sezonu. Bilo je jako teško, po 20 sati smo radili dnevno, kad smo radili 16, to nam je bilo bili smo presretni. Od tog posla ja omršavim, bukvalno istopim se, krene srce nešto da me žiga i nisam htio da odustanem. U jednom trenutku bukvalno panem na koljena i kad sam došao kući, dobijem napad panike, legnem u krevet i stane mi srce. Prođem tu kliničku smrt i vidim stvarno druge neke dimenzije i shvatim da život nije ni blizu onog što sam mislio da jest, nego da ima nešto više. Imao sam izbor da odem iz tog tijela i iz ove realnosti u tu neku bezuslovnu ljubav, taj mir, taj spokoj, ili da se vratim, i znao sam ako se vratim da neće da bude jednostavno. Ja sam odlučio da se vratim zato što sam znao da ima puno ljudi koji me vole i koji će da im bude žao ako odem. I nisam ovo pričao, mislim, znaju moji roditelji i neki bliži prijatelji, ali to je imalo najveći uticaj na moj život. Iako je bilo poslije jako teško, prošao sam sve moguće mentalne probleme, depresija, anksioznost, imao sam neke halucinacije, znači totalno ludilo. Doktori su mi dali neke dijagnoze da kao ne mogu nikad to da izliječim, da pijem tablete, da ja nisam htio da pijem tablete, nego sam opet ta intuicija i Bog mi je rekao da ja to mogu sam sa sobom da riješim. Samo bilo mi je sve gore i gore, mentalno, 1.5 dana pakla. Jedan dan svaki dan je bio užas, iako sam ja nekako uglumio da je sve okej. I to većina ljudi nije shvatala da ja nisam stvarno bio okej. Kad je postalo najgore,
pročitam prvu knjigu u životu. Wow. I ta knjiga... za čitanje knjiga. Da, i ta knjiga zove se Moć podsvijesti, Joseph Murphy. I ta knjiga opet se rodi to svjetlo u meni. I nada da će da bude bolje. I kroz knjigu shvatim i sjetim se, ja imam jako dobru memoriju, sjećam se svog djetinjstva, kad sam bio bukvalno mala beba, imam neke memorije svoje svijesti, svojih misli. I kroz tu knjigu shvatim da mi kad se rodimo, mi smo čista ljubav, čista bića koja mogu sve. I onda kako rastemo, tako nas nenamjerno roditelji, okruženje, mnoge stvari, škola, ljudi nas programiraju i mi smo svi genijalci kad smo djeca. I onda u zavisnosti kako odrastamo, s kim smo okruženi, postajemo sve gluplji, gluplji, gluplji. Mislimo da sve više i više znamo, a mi u stvari znamo sve manje i manje pravih informacija. I onda upanemo u taj neki krug i to nas, kako da se izrazim, većinu ljudi isprogramiraju se i onda cijeli život žive po istim nekim programama, uvjerenjima. Kad čuju neko da ima drugo mišljenje, raspravljaju se s njim. Naši ljudi, ne znam, dođe neko uspješan, nešto im priča, kao ma šta ti znaš, ti si budala, ti ovo, ti ono. Da. Umjesto da poslušaju nekog ko je uspio više i da razmisle zašto taj čovjek tako razmišlja. I taj čovjek zato što tako razmišlja, zato mu je i bolje u životu nego što je, na primjer, meni. Da li je u tom prelomnom periodu nešto postalo tebi, eto, da si shvatio ovo je, na primjer, totalno nebitno sada više u životu, ove stvari su najvažnije i kako ti je promijenilo pogled na život, posao, veze, roditelje, sve zajedno? Kroz tu knjigu sam shvatio da sve što mi se desilo i dobro i loše je bila projekcija i manifestacija mojih dragih ljudi oko mene samog i okoline. I onda sam shvatio da ja to sve mora da reprogramiram, da promijenim i da to nije jednostavno, nego da će to da potraje. Ali sam bio spreman i počeo sam da razmišljam da mi je drago da je sve to što se loše desilo, pošto me to probudilo i počeo sam da tražim neku dublju istinu i da istražujem, da naučim ko sam ja stvarno, na šta sam ja sve sposoban, šta to nije u redu sa mnom. I počeo sam da budem onako kritičan, da kritikujem samog sebe za neke stvari i da samog sebe guram da te stvari ispravim. Počeo je taj put tako 2000, za vrijeme korone, gdje sam ne znam koliko knjiga pročitao i pogledao podcastova i bilo je sve bolje i bolje i onda sam kroz neki kratak period sam postao mentalno jači nego što sam ikad bio. I postao sam jako zahvalan i za to dobro i loše što mi se desilo. I onda sam postao ovisan da rastem i mentalno i ti to dali još podsjecaja da radiš na sebi. Da. Shvatio sam da neće niko meni da pomogne, ni moji roditelji, ni niko. Svi su za sebe, svi mi imamo ego, uvijek ćemo da ga imamo i svi mi mislimo da smo mi u pravu i svi mi na neki način gledamo nas i naše mišljenje, kako mi mislimo, kako mi vjerujemo. Shvatio sam da sam ja jedini taj koji će sebi da pomogne. Dok sam čitao te knjige, osjetio sam kako kad pročitam neku pravu univerzalnu istinu, kako u glavi nešto klikne i kako sam bio zahvalan i sretan. Ovo ima smisla. I nakon nekog vremena baš me nije zanimalo puno ničije mišljenje, nego ono što ja osjetim da je dobro. Naprimjer, ako ja mislim da je nešto tako, pa čak i da neko ko radi to 20 godina i on mi kaže da je onako, ja ću opet da povjerujem svojoj intuiciji. I počeo sam da tražim taj put svoje autentičnosti, da se vratim, da skinem sve te pogrešne programe, da skinem sa sebe i da budem opet na neki način čisto dijete koje samo hoće da živi, da probava druge stvari, da putuje, da voli, da bude voljen. Da... Imao sam više tih nekih puteva kad onako naraste mentalno i mislim to je to, super sam, ne može mi ništa.
onda se desi neka druga stvar, a sam to sve počeo da prihvatam i da budem sretan. Svaki put kad bi došao neki izazov, ja sam mislio je super, poslije ovog izazova bit će još bolje. I onda sam shvatio da cijeli život ćemo da rastemo i da napredujemo i da da postanemo masteri našeg života. I upoznao sam svoju ženu prije 3 godine i onda mi je to postao neki novi put, želja da budemo zajedno i tu sam opet tu sam naučio da moram ja prvo da postanem najsrećniji sam sa sobom, a onda će da dođe osoba. I baš je tako bilo, počeli smo nešto da se muvamo, onda ona nestala na godinu dana, ja sam tih godinu dana opet prolazio svoj neki put otkrivanja sebe, meditacija, putovao sam sam po Evropi i tu sam onako doživio bio neki vrhunac zahvalnosti Bogu, zahvalnosti sebi, ljubavi bezuslovne, nešto što sam stvarno poželio da svaka osoba na ovom svijetu osjeti. I nažalost, eto, ja sam bio u nekom periodu od sigurno 15-20 godina da sam to bio izgubio. I onda mi se to vratilo kroz taj težak put, mi se opet našao sam put ka tom nekom raju na ovoj zemlji. Kad mi se to desilo, opet Kristina pojavila se nazad u moj život, počeli smo da živimo zajedno nakon 3 dana, vjenčali smo se prije godinu dana i ona je opet imala jako velik uticaj na moj rast u biznisu. Pošto sam svakako bio sam zahvalan sa onim što sam imao, materijalno radio sam jako malo, zarađivao sam ok za Dubai i ona me tu pogurala onako da iskoristim svoj pun potencijal. I jednog dana samo sam rekao sebi idem s posla, neću više nikad za nikog da radim. Samo sam pozdravio svi i rekao je ćao, idem ja. Naučio sam jednu stvar, a to je ako može da se stavi sav život u jednu riječ, da kažeš koja je najbitnija riječ i stvar u životu, a to je vjera. Koliko mi možemo jako da vjerujemo u sebe, u Boga, u život. Pronalazak te jake vjere u sebi mi je dao snagu i shvatio sam sve što pomislim u svojoj glavi, sve može, sve mogu da postignem, zajedno s vjerom. Sve što mi vjerujemo je naš život. Sve ono što mi vjerujemo unutar nas se projektuje i postaje naša realnost. Ako mislimo da su ljudi loši, da su ljudi bezobrazni, takvi ljudi će da budu oko nas. Ako mislimo da je život težak, da moramo da radimo za male pare, upravo to iskustvo ćemo i doživjeti. Da, tako će da nam bude. Ako vjerujemo, ako naučimo tu bezuslovnu ljubav i shvatimo da je ta bezuslovna ljubav nešto najbitnije za nas i da to damo i drugima, čak i ako ti drugi su loši prema nama, ali da im pokažemo to, da im pokažemo da to može, da to ima, onda će ti ljudi sami da se odbiju od vas i onda će dođu ljudi koji su na vašoj nekoj frekvenciji ljubavi i da vam bude ljepše okruženje i tako se i meni desilo. I onda sam počeo da proučavam puno i Nikolu Teslu i te energije, frekvencije, što je on tad provalio i razumio i pričao o tom i te brojeve i to mi isto puno pomoglo da nekako ja uzmem sve ono da pročitam što meni interesantno i da to sve spojim jedno s drugim. I proučio sam dosta raznih religija isto. I stvarno volim da odem i u crkvu i u džamiju i ima onaj Abrahamic House tamo u Abu Dhabiju gdje ima sinagoga, crkva, džamija. Ja to par puta godišnje obiđem, pomolim se i u džamiji, i u sinagogi i proučavanje tih religija, isto u religijama jako je puno objašnjeno metaforički stvari, jako su slične, sve jedne s drugima.
sa proučavanjem to mi je pomoglo da samo izbacim to osuđivanje drugih, mržnju i sve to loše da izbacim iz sebe, da bi ja mogao da budem čist za samog sebe i da ostane ta ljubav i ta dobra energija u meni. I tako nekako sam počeo biznis, dobio sam ideju kroz meditaciju i mislim, tražio sam je, našao sam je i rekao sam sad idem ovo da provedem u djelo bez odustajanja, to će da se desi. Rekao sam ženi jedno jutro imam ideju, pravim mobilnu aplikaciju, ona kao, tad mi nije bila žena još, ona kao uzmi nešto lakše da radiš, kakva mobilna aplikacija. Ne znam, prođe mjesec dana, ja njoj već pokazujem neku mobilnu aplikaciju i ona se tu onako šokira i kaže wow, ne mogu da vjerujem, svaka čast, podržavam te. I tu krene priča Bukema. Pa hajde, hoću odmah tu da te zaustavim, da pređemo direktno na biznis u Dubaju i Bukem. Šta je Bukem za sve ljude koji ne znaju i koji problem rešava, kako funkcioniše, šta nudite? Bukem je kao neki Michelin guide, Instagram i TripAdvisor za ljude i koji žive ovdje i koji posjećuju, da mogu da rezervišu najbolje restorane, da rentaju auta, jahte, da kupe karte za ove razne parkove, muzeje, da vide, ima kao guide, da vide koje sve plaže imaju, gdje mogu da idu van Dubaja. Kao neki moderni guide za Dubai. Trenutno smo u Dubaju, a poslije se širimo na ostatak svijeta. Mm-hmm. Imamo sad 60.000 korisnika. I dalje smo u developmentu, ali aplikacija je već live. I stvarno se širi, ide u smjeru jako lijepe priče, uspješne i korisne za ljude. Ljudi mogu da uštede puno vremena i opet ono što izaberu stvarno nešto dobro što smo mi već provjerili za njih. U svaki restoran u koji odu imaće dobar servis, dobru hranu, dobru atmosferu. Sve to što smo mi odabrali onako pažljivo odabrano da ljudi koji tek dođu da ne bi tražili po raznim nekim platformama, web sajtovima, ovako imaju sve na jednom mjestu. Da. Super. Plus imaju svoje konsjerže koji su tu za njih i na WhatsAppu i mogu da ih zovu, mogu da im pišu na aplikaciji. Ti konsjerži znaju sva dešavanja, mogu da ih upute, da im rezervišu, da im pomognu u svakom smislu. Odlično. A reci mi, kako je izgledao put, pomenuo si početak od ideje pa do realizacije aplikacije u Dubaju? Dubai je jako prijatan za ljude koji hoće da pokrenu neki biznis. Gdje te niko ne dira prvih par godina, niko te ne provjerava da ti daju neke kazne. Nas su, na primjer, našli i zvali su nas da nam daju ofis i licencu u najboljem dijelu grada u DFC-u za 90% popust, plus onda su nam dali neke, nisu nam dali cash, nego su nam dali neke stvari koje su vrijedne $10,000, gdje smo mi u prvi mjesec već bili u ozbiljnom plusu od zemlje, što nas je pogurala. A da li je to iz razloga su oni prepoznali potencijal u tom biznisu ili je to nešto što svako dobija ovdje ako se odluči da... Pa ovo što smo mi dobili ne dobija svako, većinom su to tek firme koje imaju potencijal i koje su već nešto dokazale, pokazale da su Znači vi ste dobili kancelariju u tom biznis naselju u Dubaju i neke ostale benefite od države kako bi podržali jednostavno dalje nadograđivanje biznisa. Da, i ima, taj program se zove Ignite, to je od princa Hamdana. Mm-hmm. Ima tu dosta oni rade na tom da pomognu svima koji imaju neke ideje, da to se sprovede u djelo i neke stvari što bi ranije se plaćale jako puno. Tamo imaju, na primjer, bezuslovno, bez ikakve
naplate. Dragane, vrlo inspirativna priča. Reci mi, šta si morao kod sebe da promeniš kako bi uopšte mogao da napreduješ? I najbitnija stvar u našim životima i želji da napredujemo je da shvatimo da bi mi postali nešto bolje i više, mi moramo da postanemo totalno neko drugi. I da promijenimo naš mindset. Da se reprogramiramo u nešto drugo. I da razumijemo da mi ne znamo ništa, pošto da znamo, bilo bi nam bolje u životu. Mislim, za ljude koji nisu sretni sa svojim trenutnim životom i koji vjeruju i znaju da mogu bolje, ključna stvar je, ok, možete bolje, ali očigledno ne znate, niste dovoljno pametni da bi uradili nešto bolje i morate da se promijenite, da promijenite način razmišljanja, komunikacije s ljudima, dosta nekih stvari, da bi se vaš život promijenio. Da li misliš da to ima dosta veze sa egom? Baš upravo to naravno, pošto dobro pitanje, mi da bi se promijenili, ego mora da umre. Znači, mora da umre dio nas. A umiranje dijela nas je depresija. I onda ljudi se prepanu depresije i upanu u to i to traje mjesecima, godinama, tablete i onda neki čak i završe na psihijatriji zbog tog. A moramo da shvatimo da je put težak, da je bolan, da nije ono kao, super, idem ja, sad ću ja da postignem. Jako je bolno. Možemo za početak da stanemo pred ogledalo, da pogledamo i da kažemo sebi idemo na bolje, možemo bolje, šta god da treba, spremni smo. Spremni smo na pakao, spremni smo na užas, ali da nam bude bolje, da narastemo, da postanemo najbolja verzija sebe. To je nešto što sam ja uradio. I onda je krenuo pakao. To sam baš uradio. I onda je krenuo pakao. Da. I moramo, ego je taj program, to je kao neki sad, ne znam, 1000 ljudi u našoj glavi i svi imaju kao neku poziciju u našem životu. Sad onaj neki ego, recimo neki dio ega što govori da su svi glupi, da je on jedini pametan, njega moramo da ubijemo, da ga izbacimo, pošto očigledno ti ako si, ne znam, radiš za 300 evra i dođe čovjek koji ima super život, slobodan je, putuje po svijetu i ti ako kažeš da je taj čovjek glup ili da je ružan i krećeš da ga osuđuješ i da mu nalaziš neke mane, znači očigledno si ti, nije nešto u redu s tobom i to mora da se promijeni. Ili možda ostaneš takav cijeli život i to je to. Sad, ego da se ubije i jednostavno i nije jednostavno, moramo da postanemo svjesni. U trenutku kad postanemo svjesni šta nije u redu s nama, znači da konvertujemo to osuđivanje drugih, nalaženje greške drugih, da to ubacimo u sebe, preusmjerimo u sebe i počnemo da gledamo šta nije u redu s nama. Zašto ja mislim da je ovako? Da li je to ispravno mišljenje? Mm-hmm. Zašto sam se ja posvađao s ovom osobom? Da li je nešto nije u redu s njim ili ja samo ispoljavam nešto što nije u redu sa mnom? Šta je trigerovalo tu svađu? Znači, da li sam ja ili da li je on? Meni je to puno pomoglo preispitivanje samog sebe i postao sam svjestan dosta stvari što nisu u redu sa mnom i kad sam postao svjestan, tek onda sam bio u mogućnosti da ih eliminiram. I tu je onda, to je ono skidanje tog ega, metaforički rečeno, mi smo ona glina koja se okreće i mi kao pravimo tu neku figuru. Mm-hmm. I sad većina ljudi misli da su oni ta glina i oni ostanu u uvjerenju da su oni glina i zaborave da su oni u stvari svijest koja čini tu glinu. I moramo da gledamo stvari iz perspektive čiste svijesti koja je moćna, bezogranično moćna i iz perspektive svijesti da mi popravimo sebe, unapredimo, izbacimo stvari koje ne valjaju, da bi stavili nešto novo što valja, da bi došli novi dobri ljudi u naš život. Moramo da izbacimo stvari koje ne valjaju
i da pustimo te ljude koji utiču negativno na nas, da ih ostavimo iza. Makar to bili najbolji prijatelji, familija, ako god. Uvijek može da se napravi distansa ili da se neko skroz eliminira iz naših života da bi nama. I to je ono što je bolno, što je najteže ljudima da urade. Da ostave taj prošli život. Ne možemo da radimo neke stvari. Naprimjer, ja sam ranije puno izlazio po klubovima, pio alkohol, ali ne mogu to da radim i da pravim biznis. To ne ide jedno s drugim. To je nemoguće. Morao sam da pustim to sve. Družio sam se, ne znam, išao sam s ljudima, pričao sam neke nebitne stvari, ono. Ali si shvatio da ti to nije služilo prioritetima koje si imao za sebe? Da, ja sam shvatio, ok, to mora da ode iz mojeg života. Idem ja i danas ja nekad izađem na neku, ali većinom je, mislim, sve je vezano za biznis. Svaki izlazak, nekad jedino sa ženom je ono što mi je žena i što moramo negdje nekad odemo da večeramo, da se družimo, da jedemo. Naravno, uvijek. Ostalo sve je biznis i dosta ljudi, ja stvarno volim, ja sad imam jako puno prijatelja, ali ja ne mogu sad da provodim vrijeme s njima i da se družim ili ne znam šta. To je onaj možda i najteži dio ka nekom uspjehu je moramo to sve da ostavimo iza sebe i da promijenimo način ponašanja, šta radimo u toku dana. Da, ali zavisi kako gledaš to iz koje perspektive, to uopšte možda i nije loša stvar na kraju krajeva, jer u takvim situacijama isplivaju oni odnosi, one veze, ona prijateljstva koje su tu sa razlogom. Da, baš tako. Ja u svom timu imam 4-5 ljudi koje znam u zadnjih 10 godina. I zvao sam ih zato što im vjerujem, nismo se čuli godinama i onda sam ih zvao da radimo zajedno, zato što sam znao njihove kvalitete i dobri su ljudi. I oni su i da nisu došli da rade sa mnom, takvi ljudi su moji prijatelji za cijeli život. I uvijek su tu i oni za mene i ja za njih. Ali druženje i to je ono, sad da me ne shvatite pogrešno, to je ono što nema prostora, što moramo da se odreknemo nekih stvari. Ne moramo skroz, ali moramo da to je kao neka čaša, znaš, ako hoćeš da čaša bude čista voda, moraš da isprazniš ono loše da bi usao čistu vodu. Imamo određen energetski kapacitet stvari, ne možemo sve. I puno je ljepše da provodimo vrijeme u meditacijama, molitvama, radom na sebi, nego da ga gubimo na gluposti, ne znam, da gledamo serije konstantno, filmove, izlazimo, pijemo, pošto čovjek kad radi to, čovjek izgubi život, taj čovjek više nije živ. Ako je, na primjer, vaš život da vi svaki dan odete na posao, gledate seriju, serije se vrte uvijek sa nekom dramom, tamo se, ne znam, svađaju, onda se vi svađate u kući zato što upijate tu energiju, onda izađete petkom da se napijete, idete na odmor u jednu zemlju svake godine i onda upanete u taj krug i život vam je isti, svaka godina vam ista, svaka sedmica vam ista i vi niste više u stvari živi, vi ste izgubili sebe. Jako je žalosno što ljudi uopšte nisu svjesni tog. To nije život. Život je da raste, mislim, Da li nisu svjesni? Ja nekako s moje perspektive mislim da je to neki beg od rada na sebi i od stvarnosti kojom nisu zadovoljni? Ili misliš da ipak to svjesno rade? Ne rade svjesno, pošto siguran sam, mislim, ja samo tako mislim, ja tako vjerujem, da nisu svjesni, pošto to je kao sad da mi smo sad ovdje u ovoj prostoriji i tamo je cijeli svijet i mi smo konstantno u toj prostoriji. Ali mi ne vidimo svijet. Pošto da vidimo svijet, mi bi izašli i istraživali da vidimo nešto novo. Tako je. Ljudi su u zatvoru svojih sopstvenih misli, svog sopstvenog ega i uopšte ne znaju da postoji nešto više.
ili znaju, ali misle da je to jako teško i daleko i nemoguće. Ipak je sigurnije. I onda kad okuse malo, kad osjete malo, onda ih to, znaš, da im neku radoznalost. Ili što se desi kad ljudi upanu u neke ozbiljne probleme, onda neki tako isplivaju pa vide, aha, može bolje, ima bolje, odu negdje u neke druge zemlje, upoznaju druge ljude, i to ih pokrene ka nekoj radoznalosti da saznaju malo više. Šta misliš da ljudi najviše podcene kada pričamo o radu na sebi? Šta je to ono što najviše podcene u smislu to je ništa, to ja mogu, ali onda po rezultatima vidimo da to baš i ne učine tako lako. Svako ko krene da radi na sebi, svako ko je krenuo da ga zanimaju druge stvari. Evo da dam jedan primjer, mi koji smo, recimo, ja sam Srbin iz Bosne, u isto vrijeme sam i Bosanac i Srbin, osjetim se i kao Arapin i kao Rus, zato što sam pokupio dosta raznih mentaliteta. Bosanac zato što sam iz Bosne, prelijepa Bosna koju cijeli svijet zna kao Bosnu. Sad tamo imaju entiteti. Srbin zato što sam iz entiteta Republike Srpske. Ja to sve volim i meni je to sve prelijepo. Ali ja sam takav zato što sam izašao od tamo pa sam to pogledao iz raznih perspektiva i shvatio sam zašto da ja budem jedna stvar, da budem Srbin, kad mogu da budem i Bosanac, i Arapin, i Rus, i Srbin, i još 1000 drugih stvari. I puno mi je ljepše tako, i puno mi je zanimljiviji život. I uklapam se s više ljudi, i učim više. Sad, kontra tog je neko ko misli ja sam to, sve ostalo ne valja. Pa ne može ljudi da ne znam, 8 miliona ljudi da su najbolji, najpametniji i da ostali 8 milijardi ne valja. Ili da jedna religija jedino dobra, a da sve ostale ne valjaju. Sad, na primjer, evo da dam za primjer jednog rođaka koji je bio onako baš u tom nekom svom odvojen od cijelog svijeta s nekim uvjerenjem da su mu svi neprijatelji i da svi ostali ne valjaju, da je jedino on dobar. On kad je otišao u drugu zemlju da radi, pa kad je upoznao tog što je mislio da mu je cijeli život neprijatelj, pa mu je taj pomogao, pa mu je dao, a ovi njegovi mu nisu pomogli, a onda je on, onda je počela da mu se otvara svijest. Vratio se čovjek sa totalno drugom pričom. Meni je bilo baš drago to, da onda je počeo da upozna nekog ko je meditirao i onda je i on nešto počeo to da istražuje i kad je osjetio napredak i kad je osjetio da mu je to dobro, da mu je to zanimljivo, on je sad postao ovisan o rastu i on će da raste cijeli život. Sad koliko će brzo da raste, to je do njega. I onda što više počinješ da preispituješ svoje uvjerenja, to više počinješ i da ih mijenjaš i postaje život puno ljepši i smireniji i zanimljiviji. Koliko je disciplina, koliko mindset bio ključan u tom putu? Najveće zlo na Balkanu su roditelji svojoj djeci. Većina, čast izuzecima. Naprimjer, moji roditelji su dosta tog dobrog me naučili, ali su me naučili dosta lošeg zato što nisu bili svjesni. Zato što njihovi roditelji nisu bili svjesni. Njihovi, i to se prenosi s koljena na koljeno. I, na primjer, Đoković Jelena, žena od Novaka, tako. Ona je dovela bila nekog, da li je to psiholog za djecu ili tako nešto. Uglavnom, slušao sam tog čovjeka i priča sve onako kako je ispravno dobro. Ona ga je dovela i platila je za to, ali je zauzvrat od naroda je dobila da bude osuđivana kako ona tamo nekog dovodi, kako je to i kako se mi odbacujemo te neke dobre stvari od sebe. Odbacujemo to znanje što treba u stvari da saznamo, da se naučimo, da narastemo. Od početka, mislim, djecu treba da im ne ubacujemo loše stvari u glavu. Kao, na primjer, razbolit ćeš se, obuci se.
Znači, ti to dijete programiraš da se ono razboli ako nije obučeno, zato što to dijete vjeruje vama, zato što ste vi roditelj tog djeteta i vi ste mu najbliži, on vama vjeruje i vi kad kažete nemoj da ideš bos, razboljćeš se, znači, to je zlo, nanijeli ste zlo vašem djetetu, programirate ga da se razboli. Zašto u Švedskoj djeca bosa po snijegu, ne znam, hodaju i ništa im nije? Zašto u Rusiji izađeš iz saune od 120 stepeni i uđeš u snijeg i ništa ti nije? Ne umreš, nestane srce. Zato što tamo nije takvo uvjerenje. Ako mogu oni, možemo i mi. Da. Sve dolazi na to uvjerenje i ključna stvar je da shvatimo ta uvjerenja što učimo druge, koliko je to bitno, koliko to može da bude zlo i koliko može da bude dobro, da postanemo svjesni tog. Da ne bi trebalo uopšte da nam bude potrebna disciplina i mindset u budućnosti, da ne moramo da prolazimo kroz pakao da bi došli da bi se vratili u normalu, nego da budemo od početka. Ima ljudi koji su tako odrasli uz dobro odgajanje, pametne roditelje koji su im Hoćeš reći svesne roditelje svjesne, koji su osvestili koliko to može da utiče na oblikovanje djeteta. Disciplina, mindset, jedno i drugo je bitno. Disciplina u smislu ne mora da bude disciplina kao svaki dan u 8 sati, ne takva disciplina, nego disciplina svaki dan ću da naučim nešto da mi bude bolje u životu. Mm-hmm. Svaki dan ću da razmotrim neko tuđe mišljenje i da vidim da li je to mišljenje bolje od mog. Evo, da dam za primjer. Nikola misli da treba da oprosti svima, da bude dobar, da bi živio u ljubavi, harmoniji, da mu bilo dobro u životu. Ja mislim da treba sviju da, ne znam, da se svađam, da se raspaljam, nepotrebno. Dokazujem svoje mišljenje. Sad, izađeš iz svog tijela i vidiš Nikola kako misli, kako ti misliš. Šta je bolje, ko je sretniji? Ko je sretniji? Nikola, brate. Mm-hmm. I to je ta neka gledanje stvari iz perspektive svijesti. I onda tako možemo da slušamo druge ljude. Evo, Đoković, na primjer, on je ne samo najbolji teniser, nego je najduševniji čovjek i najnapredniji po tom pitanju da razumije te stvari. Slušajte njega, šta on priča i kako je on postigao u životu, ima i knjigu i šta je njemu pomoglo. I samo se zapitajte, copy-paste to ponašanje, maksimalno, svaki dan sve više i više copy-paste, nakon godinu dana bit ćete totalno druga osoba. Ne nakon mjesec dana ogromna promjena, nakon godinu još veća. Za par godina bit ćete sigurno milioner, barem ako ne i ne znam. Ima jedna knjiga, zove se Think and Grow Rich, gdje su rađeni intervjui sa najuspješnijim ljudima i onda se smisao knjige šta ti najuspješniji ljudi imaju zajedničko. Dobro. I svi imaju jako slična razmišljanja i svi imaju neke iste stvari, programiranje u njih. Uzmete i kopirate te ljude i shvatite da se neće to desiti sutra, ali da morate da mislite kao oni, da radite kao oni, da istražite zašto oni tako misle, zašto se tako ponašaju, zašto su autentični, zašto ih nije sramota, ne znam šta. Zato što je najbitnije stvar da čovjek bude autentičan i da bude ono što jest da bi nešto uopšte mogao da uspije da uradi. Eto, ako sam dao dobar odgovor, disciplina u smislu samo da preispitujemo naše mišljenje i da gledamo kako možemo da ugraviramo neki bolji način razmišljanja. Dragane, za sam kraj, da možeš da izdvojiš jednu lekciju iz svog života koju bi ljudi zapamtili, šta bi to bilo? Da obratimo pažnju na naše misli i šta vjerujemo. I da se potrudimo da što više volimo, da opraštamo i da sve misli, energiju okrenemo samo u sebe. Mm-hmm. Da postanemo najbolja verzija nas, samo tako možemo i da pomognemo ljudima koje volimo, familiji koju ćemo da stvaramo
da se posvetimo sebi maksimalno, a ne drugima. I da vidimo šta nije u redu s nama, a ne šta nije u redu s drugima. Dragane, hvala ti puno na razgovoru, na iskrenim savjetima koje si podelio. Mislim da je ovo jedna od epizode iz koje može mnogo da se nauči, posebno za ljude koji su voljni i željni da rade na sebi, a i za one druge koje razmišljaju o pokretanju biznisa u Dubaju. Hvala tebi na ovoj epizodi i opet se sve svodi, sve je to jedna istina. Život je kao taj put životni ka nekom spoznavanju sebe kao planina. Ima 1000 različitih puteva na vrh, ali svi što dođu na vrh planine, svi vide isti pogled. Svi se slože jedni s drugima. Kakav je pogled, kako lijep je pogled. Kakav je osjećaj. Kakav je osjećaj. A vi ukoliko želite više ovakvih informacija, predlažem da pogledate Bookim aplikaciju, link ću ostaviti u opisu profila. Napravljena je upravo sa idejom da ljudima olakša snalaženje i povezivanje ovde. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala što ste gledali.